እሺ ዛሬ ይዘላችሁ የመጣሁት ስታቲስቲክስ ነው። ስታቲስቲክስ ስለ ስታቲስቲክስ አንዳንድ እንትኖችን እናያለን ማለት ነው። ስታቲክስ ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው እንጀምራለን። ያው ስታቲክስ ኢምፖርታንት የሆነ ትምህርት ነው። እንደ ራሳችን አቀባበል ይለያያል። እንግዲህ ስታቲስቲክስ የመጀመሪያው ቻፕተር 1 what is statistics ይላል። what is statistics? statistics ማለት ምን ማለት ነው? statistics is a collection of a collection of the methods from a planning experiment, obtaining the data, organization, summarization, presentation, analyzing, interpreting, and drawing conclusion based on the data, which can be defined as statistics. Statistics ማለት statistic is the method of that is a planning, experiment, analyze, organize, interpreting, and drawing conclusion of the data ከመጀመሪያው አንስተን እስከ መጨረሻው ፓተርን ወይም ሪዛልት እስከምናገኝ ድረስ የምንሰራው ስታቲስቲክስ ይባላል ነው። ስታቲስቲክስ በሁለት ከፍለን እናየዋለን። የመጀመሪያው ስታቲስቲክስ descriptive statistics ይባላል። two types of statistics። የመጀመሪያው descriptive statistics ነው። descriptive statistics is the use of statistics that describe the characteristics of the data that we have described ማለት ነው። ያ ማለት የሆነ ዳታችንን ወይም መረጃችንን ያለንን ዳታ እንዴት ዲስክራይብ ማድረግ አለብን ወይም እንዴት ለሰዎች ማሳየት አለብን ያን ዳታ ነው። ዳታውን ዲስክራይብ የምናደርግበት ሜቶዶች ቴብል ሊሆን ይችላል፣ ኢን አቨሬጅ ሊሆን ይችላል፣ በፐርሰንት ሊሆን ይችላል። በፈለግነው ሜቶድ ይሆናል፣ ግን ዳታውን ዲስክራይብ እናደርጋለን ማለት ነው። ዲስክራይብ ሜቶድ ማለት ይህ ነው ዳታ ቪዥዋላይዝ ማለት ነው። ዳታ ቪዥዋላይዝ የምናደርግበት ዳታዎችን እንዴት ቪዥዋላይዝ ወይም ለሌሎች ሰዎች እንዴት ልናቀርብ እንችላለን የሚል ነው ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያው descriptive statistics ይባላል። ሁለተኛው inferential this is spelling error. Statistics it is the two types of a branch of the two types of statistics. Now descriptive statistic and inferential statistic. Descriptive statistic is the described of the data based on the graph or average or the percentage based on it, summarized graphical and the chart of the table. Inferential statistics is a method used to generally from a sample to the population. Inferential statistic ከፖፑሌሽን now it is a population የሆነ ፖፑሌሽን ከሆነ ፖፑላር በሆነ ዳታ ነው this is a population estimate this is known as inferential statistics. estimate ከሆነ ዳታ ምን መረጃ ወደፊት estimate ልናደርግ የምንችለው predict ልናደርግበት የምንችለው ዳታ አይነት is known as inferential statistics ይባላል ማለት ነው። this is the two reference in a blue element is known the
reference book, and it is my using. It is the best important reference book now. This is the introduction part of chapter 1. Is known as what is statistics, or descriptive static and inferential static, the variable and the types of statistic. Now these are variable and types of the data. Variable means it is a simple or without is the data collection. The data collect, how to data collect. Now this is sampling techniques, or in observational and experimental. And this is one of statistics is known as it is observation. Now this is experiment. Now this is the types, uses and measure of statistics and computing and collecting of statistics. Now this is, let us say that is this is statistics, which is known as it is this is a fruit bucket. Now let's say አትክልት ማከፋፈያ ነው። ሴትዮ ምን እያደረገች ነው ማለት እየመረጠች ነው። ያው this is one method of statistics ነው። introduction of statistics ይላል። ይሄንን አንብቡት ውስጥ ይጠቅማቸዋል። እኔ አልፌ እነግራቸዋለሁ። Statistics is the science of the conducting study to study አንድ ጥናት ለመስራት ኮሌክት ያደርጋል፣ ኦርጋናይዝ ያደርጋል፣ ሰመራይዝ ያደርጋል፣ አናላይዝ and draw conclusion from the data at start to end is known as statistics. Now this is the types of statistics. Data can be used to the different ways. Data which now በተለያዩ እናገኛቸዋለን። The body of knowledge called statistics is sometimes divided into two main areas. በሁለት ኤሪያዎች እንከፍላቸዋለን። Descriptive statistic, inferential. Descriptive statistic is a consistence of the collection and organization and summarization of and presence of the data. This is the descriptive statistic. Is the statistic try to describe the situation. No, describe እናደርገው የሆነ situation ወይ የሆነ እንትን ነው እንደ ኤግዛምፕል ካሉ እነሱ ነው ያቸው። inferential statistic is a consistence of generalizing from a sample ከሆነ ከትንሽ ነገር ተነስቶ to the population of the large of the population to estimating the future. Now this is a performance of estimation and hypothesis test. The sample data to test determine the relationship among the variables and making predicting of the future. What is a population? A consistent population is it material or of the subject. For example, census is a population. Sample is the group of the subject of the selected population. Sample ማለት ከዛ ከፖፑሌሽን ውስጥ ያለች ማለት ነው። For example, this is it is a population. This is a population. This is the sample. Now understand it on this. This is a large or the whole of the population. Is the whole of area is known as population. The simplest part of sample. Now this sample to starting this sample to conclusion of the population as inferential statistics. Understand now. Wait, another variables. What is variable? Variable means it is the variable that can be placed into the distinct categorization according to the some characters of attributing. For example, subjects of the class find according to gender. For example, gender is ጾታ ነው, male or female. This is known as the variable of that. Known as gender is qualitative variable, which means this is a categorical, not a numeric. Known as gender is one of. Other example, qualitative variables are religious performance, geographical location, and the marital status, and the types of blood. And known as qualitative research. The variable is the two types of variables in this context. Qualitative and quantitative variables. Now this is the variables can be classified qualitative and quantitative. Qualitative means it is a categorical, it is not numerical. The quantitative variables are it is a numerical.
For example, it is a qualitative variable R. The variable can be placed to the distinct categories. Now, this is according to the same characteristic of attributing. For example, in the qualitative variables, now this is in the window. Now this is the two types of variable. First, it is a qualitative variable. The second is a quantitative variable. Quantitative. This is a singular here. This is a quantitative variables. Quantitative variable. This is the types of variable: qualitative variable and quantitative variables. The example of a qualitative variable. The first one, it is gender. Now this is a qualitative variable. It is gender. Now it is a gender. Second, now religious. Now this is religious. And the second is a marital status. It is a marital status. Marital, no mortal. It is a marital status. And other, and it is a qualitative variable. The second is a quantitative variable. The example of a quantitative variable. This is a symbolic graph. Now this is a type of quantitative variable. Example. Quantitative variables is the first one. Is now H. The second is a number of the car. The second, it is all of in numerical, but not a categorical. Is what qualitative variable. Excuse me. All of. Now this is a quantitative variable, sir. It is a numerical, can be order or rank. Now, for example, quantitative variables are types of quantitative variables. It is a types of three.
three types. First one is numerical. The second, order. Third is ratio, the interval. The fourth, ratio. This is ratio. This is non-ratio. This is types of qualitative, quantitative variable. This is a numerical one. First is now this is order is, and it is a quantitative and not a quantitative variable. See now this is a numerical variable which indicates that መጀመሪያው እንደምታዩት ምንድነው numerical ነው። These are types of variable, types of data, types of variable ይባላሉ። እዚህ the scale of measurement. Now it is in generally this is the scale of measurement. ብለን እንገልጻቸዋለን ማለት ነው። scale of measurement. Scale of measurement. The scale of measurement. Now this is known as the three types of scale of measurement. መጀመሪያው numerical ነው። Second order ነው። The third interval ነው። The fourth is ratio ነው። Known as this is the scale of measurement. The first numerical means examples of quantitative. Qualitative, no, quantitative. It is a qualitative example. Example. This is the example. Gender. Gender. Religious. Language. No, language. No, this is language. Language. Types of blur type. No, this is a blur type. Blur type. Let's see the minor touch. And this one is an example of numerical. It is order. Order which is represent is a numerical or a categorical. This is order. Now order. For example, this is the examples of using example. Ordering እንደ ኤግዛምፕል የምታዩት እዚህ ጋር ምን አለ? መጀመሪያ ኦርደር ማለት ነው። ኦርደር ማለት for example grade. Now this is a grade which is at a grade is a capital A, B, C, D. This is a grade. Another excellent, very good, poor, and fair. This is order. This is ranked. This is very good. Other and level of education,
level of education excellent or this appreciate ማድረጋቸው እንደ አንድ ናቸው። ኔክስት አንደኛ ኤግዛምፕል አንደኛ ላድርግና አስቀምጥላቸው። ሁለተኛ እንደ አንድ ሶስተኛ level of education የትምህርት ደረጃ education education which means education example PhD or doctor, MCS and a bachelor or level, and so on. This is known as order. It is interval. Interval is the types of the measurement of the scale, which examples of interval. For example, temperature. This is a temperature. And interquartile range is an example of ratio, which means, for example, the mean ratio H. Not H, it is white. No, this is a white. White, not white. No, this is ክብደት. White. No, this is one of the example of ratio. For example, H is በደንብ ተከታተሉ ተማሪዎቻችን። እናንተን ለማብቃት ያው እኛ እየጮህን ነው። በደንብ ተከታተሉን። በደንብ እንደምትከታተሉን ተስፋ እያደረግን ነው። አሁን for example age እድሜ እንዳስፈላጊነቱ ወደ ካታጎሪካል ወደ ኢንተርቫል ማድረግ እንችላለን። እንዴት 23 45 it is ይሄ እንደ ኦርደር ወይም አናዘር ከሆነ እስከ 45 it is known as interval or categorical ይባላል። categorical it is a numerical አንድ ሁለት ሶስት ጋር ኑሜሪካል በኢንተርቫል ታስቀምጥ ወደ ካታጎሪካል ይቀየራል ማለት ነው። በዛው ይት ሁለተኛ ኳንቲታቲቭ ኤንድ ኳሊታቲቭ ቫሪያብል ብሎ መጽሐፉን ዝጋላችሁ ኖት ብሎ ማለት ለመንሳት ሲክስ የሚል መጽሐፍ ነው። እሱ ላይ በይበልጥ አለ። ሁለተኛው ክላሲፊኬሽን ኦፍ ቫሪያብል ካን ቢ ሰምራይዝ ዘ ፎሎዊንግ ነው። በዛ አይነት ታውቃላችሁ ዳታ አለ። ዳታዎች በዚህ መልኩ እናገኘው እንችላለን። በኳሊታቲቭ ነው እንዳልነው በኦርደር እናገኘው እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ በኑሜሪካል እናገኘዋለን። ሁለተኛ ደግሞ ኳንቲታቲቭ ደግሞ በሁለት ከፍሎታል። እሱ ዝም describe ገለጽ የሚችል and continuous ማለት age is a continuous example። በዛ አይነቶችን ዳታዎችን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ግልጽ ነው። ጥያቄ ካላችሁ ያው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። የሚሰሩ ጥያቄዎችም ኩዌሽነሮችም ካሉ
እነሱንም ኮሜንት ቦክስ ውስጥ አስቀምጡልን። ጊዜ ባለን ሰዓት ሰርተን ለእናንተ እናቀርባለን ማለት ነው። ሜጀርመንት ኦፍ ስኬል ይላል። ስኬል ቅድም ያልኳቸው መጀመሪያ አካባቢ ሜጀርመንት ኦፍ ስኬል ያልኳቸው እነዚህ ነው ማለት ነው። እሱም ዝጋቀቷቸዋል 4 ናቸው። የኮመን ታይፕስ ኦፍ ስኬል ናቸው። ስኬሎች ነው መጀመሪያ ኖሚናል ነው ያልኳችሁ፣ ኑሜሪካል ነው፣ ሁለተኛው ኦርዲናል ነው፣ ሶስተኛው ኢንተርቫል ነው፣ አራተኛው ሬሾ ነው። ኖሚናል የምንለው it is the numerical ነው ወይ not numerical it is a categorical. for example sex ጾታ ጀንደር ናቸው። ሪሊጂዮስ ማሪታል ስታተስ ነው። order means it is ordering. for example level of education, grade, military status, level of education. interval means it is a temperature, frequency and ኢንተርኳርታይል ሬንጅ ናቸው። ሬሾ ናቸው። ሬሾ ነው ዌይት ሊሆን ይችላል፣ ክብደት ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም እንትኖች በዛ ይገልጣል። ኑሜሪካል ሌቨል ኦፍ ሜጀርመንት ክላሲፋይንግ ዘ ዳታ ኢንቱ ሚቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ነው ኦር ናን ኦቨርላፒንግ ነው። አንዴ ከአንደኛው ጋር ኦቨርላፕ አያደርግም ወይም የማይገናኝ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ኤግዛምፕል ኦርዲናል ሌቨል ይባላል። ዳታ ሜጀሪንግ ሌቨል ኦፍ ዳታ ኢንቱ ካቴጎሪካል ዛት ካቴጎሪካል ካን ቢ ኦርደርስ and ranked ጋና ነው። ሁለተኛ ኦርደር ኦፍ ራንክ ነው። ሌቨል ወላ ቪዲዮን ከዚህ የተሻለ ስራላችኋለሁ። ዛሬ እንደመለማ ወጃባዊ እናንተ ትንሽ እንደማንበብ ያው ግልጽ ነው። ሁለተኛ ኦርዲናል ነው። እንዳልኳችሁ ክላሲፋይ ዳታ and categorize that can be ranked however precise different between the range of does not exist. ራንክ የለውም ግን በኦርደር ነው የሚቀመጡት ነው። ኦርዲናል ይባላል። ሰርድ ሌቭል ኦፍ ሜጀርመንት ኦፍ ዳት ኢንተርቫል ነው። ኢንተርቫል ነው ነገር ኢንተርኳርታይል ኤንድ ቴምፕሬቸር ፍሪኩዌንሲ ነው የምናስቀምጥበት ኢንተርኳርታይል ይባላል። ራንክድ ነው። ራንክ ዳታ ፕሪሳይስ ዲፈረንስ ቢትዊን ኢንቱ ሜጀርመንት ኦፍ ዳዝ ኤግዚስት ነው። ዳዝ ኖት ኤግዚስት ነው። ዳዝ ኖት ኤግዚስት ሜጀርመንት። ሁለተኛው ሬሾ ሌቭልስ ሜጀርመንት ኦፍ ካራክተርስ ኢንተርቫል ወሰዛሉ። ኔክስት ዳታ ኮሌክሽን ኤንድ ሳምፕሊንግ። ሌላው ነገር ዳታ ኮሌክሽን ሳይሆን ስቴጅ ኦፍ ስታቲስቲክስ የሚባለው ስቴጅ ኦፍ ስታቲስቲክስ ስቴጅ ኦፍ ስታቲስቲክስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አጭርና ግልጽ በሆነ ወይ አስቀምጥላችኋለሁ። ስቴጅ ኢን ስታቲስቲክ ኢንቨስቲጌሽን ይላል። ስቴጅ ነው። ስቴጅ ኦፍ ስታቲስቲክስ አንደኛ ስቴጅ ኦፍ ስታቲስቲክስ አንደኛው ምንድነው? ኮሌክሽን ኦፍ ዳታ ነው። የኮሌክሽን ኦፍ ዳታ መጀመሪያው ዳታዎችን ወይም መረጃዎችን እንሰበስባለን ማለት ነው። ከተለያዩ ሜጀርመንቶችን የመሰብሰቢያ መንገዶችን በመጠቀም ኦንላይን ምንኛውም እንሰበስባለን። የምንሰበስብባቸው ሜቶዶች ቴሌፎን ሰርቬይ ሊሆን ይችላል፣ ሜል ኢኩዌሽኖችን በመተን ፐርሰናል ኢንተርቪው ወይም በማድረግ ነው። ሰከንድ ኦርጋናይዜሽን ማለት ያመጣናቸውን የሰበሰብናቸውን ዳታዎች ሀውቱ እንዴት ኦርጋናይዝ እናደርጋቸዋለን ወይም እንከፋፈላቸዋለን፣ በሰመራይዝ እናደርጋቸዋለን። ሚኒንግፉል ወይ እንዲሰጡ በቴብል ሊሆን ይችላል፣ በግራፍ ሊሆን ይችላል። ፎር ኤግዛምፕል ማንኛውም ዳታ ሌብል ማድረግ ካለብን እንደዛ እናደርጋቸዋለን። ሁለተኛ ፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዘ ዳታዎችን እንዴት ፕሬዘንት እናደርጋቸዋለን። ፕሬዘንቴሽን ሜቶዶች ዳታ ፕሬዘንት የምናደርግባቸው ሰዎች አሉ። እነሱን በመጠቀም ወደ ፕሬዘንት እናደርጋቸዋለን ወይም ሌቭል በሌቭል ወይም እናደርጋቸዋለን። ሁለተኛው አናላይሲስ ኦፍ ዘ ዳታ ነው። አራተኛው አናላይሲስ ኦፍ
the data analyze data መንገዶችን በመጠቀም አናላይዝ የምናደርግባቸው ኤስኤስ አለ ስታታ ሶፍትዌር አለ ስፔስ አለ ቪው የሚባል የታይም ሲሪስ ዳታ አናላይዝ የምናደርገው the end of inference of the data inference of the data ነው inference of the data ነው Then interpretation and further observation over statistical measure through the analysis of the data by implementing the method by which a conclusion are formed and inferenced model በመጠቀም ነው statistical techniques based on the probabilities that are used to እንጠቀማ ነው second now next this is all of these stage of statistics ይባላሉ እነዚህ የስታቲስቲክስ መንገዶች ነው ስታቲስቲክ እስከዚህ ባለው ነው አንተሪያው definition of some terms የሚላል እኔ ያዝኩት ቡክ ላይ ሰጣችኋለሁ ስታቲስቲክስ ብዙ አይነት ቫሪያብሎች አሉ ፓራሜትር አለ ፓራሜትር ማለት ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ ፎርም ኦፍ ፖፑሌሽን ነው ስታቲስቲክስ አለ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኔቸር ሳምፕል ነው ሳምፕሊንግ አለ ፕሮሰስ ሜተድ ሳምፕል ሰሌክሽን ፖፑሌሽን ሳምፕል ሳይዝ ቫሪያብል ዳታ ናቸው እነሱን ያጠቃላይ ዩዝ ኦፍ ስታቲስቲክስ ነው ይጠቅማል ስታቲስቲክሶችን order of statistics ratio now this is first chapter all of this is the first chapter statistics the data collect and the stage of statistics sampling technique ይባላል እነዚህ ፕሮባብል እና ፕሮባብሊንግ ሳምፕሊንግ ቴክኒኮች አሉ እሱን ማለት ነው እዚህ ጋር አስቀምጠው ከዚህ ኤሪያዎች እና ራንደም እነዚህ ሳምፕል ያደርጋቸው ናቸው ሳምፕል ኦፍ ስታቲስቲክስ ፕሮባብል ኢን ፕሮባብል አለ ፕሮባብል ሳምፕሊንግ ራንደም ሳምፕል ራንደም አንዳንድ አልፋ እንደመምረጥ ወይም ሎተሪ ሜተድ በመባል የሚታወቅ ነው ሁለተኛው ሲስተማቲክ ሳምፕሊንግ ነው መጠቀም ነው ቲዝ ፎርም ኦፍ መጀመሪያ ፖፑሌሽን አለ the population divided by the sample known as is k or k እናገኘን ከዛ how to know the range of in random table አለ ከራንደም ቴብል ላይ ጄን ውስጥና how to solve this ነው ሲስተማቲክ ሳምፕሊንግ በስፋት ቻፕተር 4 አባል ላይ እናገኛለን ስትራቲፋይድ ሳምፕሊንግ አለ ደግሞ በክላስተር ስትራታ ማለት ነው ክላስተር ሳምፕሊንግ is one of the probability sample meter ነው እነዚህ ናቸው ለዛሬ ያዝንላችሁ እዚህ ላይ እናበቃለን ለቀጣይ